Hah? Mana kau dekat rumah? Ware tempon. Nuno kah? Jadi mau di. Jadian datir ya. Ikawan saya boy timan pada mampu pipakatan tuh tadi. Tuh ay nakarikat ituan rumah. I mamali i pekerja dalit ko saya itu ya. Kuan soy. Hello lagi. Buku dia dulu. Asyik terus. Buku dia. Belian dah. Belian dikasih siang harus surat gigitan. Rad ko kuno ko gagaran di kira kuno ko gagaran. Agumit min kuat tengah mamalain nam isay kusay isay tengah nam isay kusay mamalain. Aso ginambar waret minagin sang tengah waret tandas ko tengah lampu pipa. Mamali datir euy. Awal utak ko nomor ti. Ay na. Ada buat kian kali. Ya senat tian naton no. Pukul 3 no.